So Giannis Antetokounmpo mga lodi, todo practice na siya karon sa Miami Heat no. Kay sila ang second day sa NBA schedule karong umaabot no. Kontra nila ang powerhouse gihapon sa West, ang Minnesota Timberwolves. So bagong team ni Giannis karon, bagong teammate sa niya no, with Bam Adebayo. So ang first five karon, posibleng first five sa Miami Heat, si Davion Mitchell, Andrew Wiggins, Tim Hardaway Jr., Giannis Antetokounmpo o si Bam Adebayo. So si Giannis Antetokounmpo no, grabe ginya practice sa Miami Heat karon no. Muna itong hulatan kung kinsay paldo ani, Milwaukee Bucks ba nga trade or Miami Heat. So kay sa Milwaukee Bucks si Tyler Hero, base sa report no, wala ni pirma og extension si Tyler Hero. So ang iyang contract sa Milwaukee Bucks karon is 2026-2027 lang. So kung next year kung di mo pirma si Tyler Hero sa Milwaukee Bucks, posible siya nga mobalik siya sa Miami Heat. So kung makuha po nila si DeMar DeRozan sa Miami, so goods na kini ang Miami Heat. So kontra nila sa opening game, second day sa maabot na NBA schedule ang Minnesota Timberwolves, Team Lamelo o team ni Ant-Man, di ba? So muna itong latan kay last dula ni Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks, grabe gid siya kagahi no. Di gid basta bay. Muna ginitawag gani siya og the Great Freak ng NBA, di ba? So muna itong latan.